नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने प्रदीप रमणा लाइफस्टाइल को आपण मान स्वागत। तो फ्रेंड्स आसंतु आज वीडियो बना स्टार्ट करवा। तो आज वीडियो रे अच्छी मैगी बनैमी। तो पिला माने कान्हा शिवम मैगी मैगी होतले ना संध्या बेला जाइतिले दुकान आ तो मैगी आनी की बना बना माने पूरा व्यस्त करी पकेले तो सेति वर्तमान पे मैगी बनै नेबी। देखंतु ए होजी हमर मैगी ताको सोयाबीन पके बनैबी। ये होजी मसला ए होजी सोयाबीन ये देखंतु मु चिपरी के सब ये कर देली। तो प्रथमे मु सोयाबीन को भाजी नेबी। तो बाबू थिला बा दीथर तीन थर मैगी बना के देई जाय जने ताको हाथ रंधा मैगी हम खाइथिलु। तो मु भी खाइथिली दादी जोने तो मैगी सेते बेला खाइथिले जे तो पिला माने तो सेते एबे मैगी पाटिर लागि छि वाह केतो गरु मानी आ सेते मैगी मैगी हो जल्दी आ बस खोले मोटे हे बड़ा बोले पुको दिनले देखंतु यारो तुम देखंतु प्लेन गाड़ी हे गला ये देखो साबिन हे गला देखो तो साबिन हे गला भाई ये देखल छिटकी के हनिया जाई पट्टी खिला मम्मी तेल बोतल में जल्दी सरी गला टी शॉर्ट पड़ना तेल से आउ टी ढाली तो एथि होची हमर स्टॉक माल रहउची एठू ढाई के टिके रंधा होची दिना नहीं कीची रे दिना नहीं कीची हां ये की हित आई दिन मराजा आई मराजा बोलते हैं खा गई control like comment udah tuh hafta bos mami sakya dukan itu udah udah guys udah dipujuan na jadi dia oke udah ku ganti amor udah sebab ku yang go हां ebo di tan ini lagi Nanti kamu lo. साबिन रा पकिया पे हम भूल गए भाई भाई तुम मसला का पूछी ना छोटे छोटे
ଖାଇବୁନି ତୁ ଖାଇବୁନି ତ ତରକାରୀ ପୁଡ଼ିନା ତ ତୁ ଖାଉନି କୋଉଠୁ ଖାଉ ହଉଛି ଦିନର ହଉଛି ନା ଖାଇବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଉନ ଟିକେ ଦେ ଜୋର ପଡିଲା ପାଣି ପିଇବି ବିଚାର ପାଣି ପିଇବି ତରକାରୀ ପୁଡ଼ିନା ଖାଉନୁ ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଖାଇବି ପାଟି ପୁଡ଼ିବ ନା ଖାଇବି ତରକାରୀ ଏବେ ଖାଇବୁନ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଭଲ କରେ ପୋକ ଗୋଟେ ଆସିକି କାନ କାମୁଡ଼ି ଦେନି ଏ ପୋକ ଆସିକି କାନ କାମୁଡ଼ି ଦେନି ପୋକ ଡରା ଛେରା ସେ ଆସିଲା ଏ ବଡ଼ ବୁଲିକି ଆସୁଛି ଟମଟରି ଟାଣି ଡାଡି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଡି ଟିକେ କହିଦେନି ସେ ଆସିବନି ଡାଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେ ଡାଡି ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାଡି କହିଦେ କହିଦେନି ମନେ ପକେଇ ଦିନ ଡାଡି ତମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଥିଲ ମନେ ଅଛି ନା ହଁ କହିଦେବୁନି ତମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଥିଲ କହିଦେ ଡାଡି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେ ହଉଛି ତମେ ଆସିଲ ବୋଲି ପାଦେଲି ମ୍ୟାଗି ବନଉଥିଲ ଯୋଉ ମନେ ଅଛି ନା ହସିବେ ଦେଖିଲେ ହସିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ନା ସେ ଦେଖିଲେ ହସିବେ ଆମର ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନା ସରିଲେ ସେ ଦେଖିବେ ତମେ କହିଦିଅ ତମ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଶିବ ଅଲରେଡି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ତ ମତେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବନେଇଦେଲି ମୁଁ ବନେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଖାଇଲେଣି ଜିନିଷ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଖାଉନୁ ମୋ ଭାଇ ଚାହୁଁತಾರೆ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ନେବୁ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ रोहन 34 कर दो चलो तो खाए सारा कर देवी और 34 साबिन खाऊंगा
কলি পাগল तो फ्रेंड्स भिडियोटी जदि आपको बहुत भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे और जो मैंने मो चैनल में नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करदे। भिडियोटी आज ये एंड कर रही। नमस्कार।